बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई। सर्वप्रथमे मु प्रभु को धन्यवाद दिए ए सुंदर अवकाश प्रभु आम मान को देले तांको चरण तल को आसिया पे एवं समस्त मिली उपासना करिया पे ऑनलाइन माध्यम रे एनु प्रभु को ठारे कृतज्ञ अटे तत्सहित आम प्रभु दास पास्टर प्रदीप भाई को ठारे मध्य विशेष कृतज्ञ से मते आज ए सुंदर सुजोग देइछंती ता सहित मु देखुछि बहुत प्रमुख सेवक सेविका माने इठी अछंती मु समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट का नाम रे नमस्कार जणाए। आज आमने समय को देखी आमने वाक्य मध्य को वर्तमान जीवा मु जो वाक्य अंश नहीं ता दुईटी अंश को मु पढ़ी। प्रथमे माथ्यू तार 5 अध्याय 9 पद मु पढ़िया पे चाहिबी। तापरे आमने आदि पुस्तक ता 13 अध्याय 8 एवं 9 पद नले प्रथमे आमने आदि पुस्तक पढ़िबा तापरे माथ्यू 5 अध्याय को आसीबा। जदि आपण माने केही पढुचंती पढ़ी पारिबे नले मु पढ़िबी। आदि पुस्तक तार 13 अध्याय 8 एवं 9 पद मु पढ़ुछि। आदि पुस्तक तार 13 अध्याय 8 एवं 9। एणु अब्राहम लोटंकु कहले मु विनय करूछि तुम्भ आंभ मध्यरे पुणी तुम्भर पशुपालक और मोर पशुपालक मानक मध्यरे विवाद न हो कारण आमे माने भाई। 9 पद तुम्भ सम्मुखर कि एही समस्त देश नाही एहेतु तुम्हको विनय करूछि तुम्हें मो ठारू पृथक हुए तो तुम्हें बाम को जाओ मु दक्षिण को जाए नहिले तुम्हें दक्षिण को जाओ मु बाम को जाए। आउ तल को मध्य आमक चिंताधारा रखिबा कि तुम ये पद पढ़िबी एवं द्वितीय अंश थी मु पढ़िबा पे चाहिबी माथ्यू 5 अध्याय माथ्यू मंगल सुसमाचार 5 अध्याय तार 9 पद। एठारे एपरि लेखा अछि शांति कारक लोके धन्य कारण से माने ईश्वर को संतान बोली ख्यात हेबे। प्रभु एई दुई अंश पठित वाक्य रे प्रभु गौरव पांतु एवं आमान को एई अंशरु कथा कहंतु। आसंतु माने अल्प करी प्रार्थना करबा। प्रिय प्रभु धन्यवाद दउछु एई समय निमंते तुमरी वाक्य निमंते जो वाक्य आमान को निमंते आमान को आत्मिक जीवन रो उन्नति एवं निष्ठा निमंते लिखा जाइए। आमने जो अंश पढ़ीछु जो वाक्य मान आमने पढ़ीछु ए वाक्य दे आम प्रत्येक को तुम्हें कथा को आज संध्यारे मु दिन धूली को तुम निमंते व्यवहार कर तुमरी मुख पात्र कर एवं तुमरी वाक्य आमान को समस्त को दियो। धन्यवाद दे यही प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम रे मांगिली आमेन। निश्चय जिते मु ए अंश पढ़िली निश्चय आप जानी पड़े यार सारांश कौन हो अंश रु आम हुए तो अनेक शिक्षा पाई किंतु मु आज जो शिक्षा मान आम शुणीछु आगु ताकू जस्ट रिमाइंड आम को करने चाहिए कारण आमने जो समय रचु वर्तमान मंडली हो कि परिवार रे हो आमान को मध्य शांति नाही विवाद सब बेले रहे। जिते आम मंडली मान को जाऊछु देखु आम अनेक मंडली गुड़ाक जो मंडली प्रभु व्यवहार होती जो मंडली रे विश्वासी माने से विवाद घेर रहती एमती कौन मंडली ना एमती कौन परिवार नाही जो परिवार रे विवाद नाही। इनफैक्ट जदि आप बाइबल ही देखो बाइबल रु प्रथम रु जिते आप पढ़िबे आ विवाद मनुष्य मान मध्य रही जमती आमने देखिबा बाइबल रु प्रथम विवाद होइथला दुई भाई को मध्य के कहिबे कि किए हेबल एवं कॉइन भीतर तापर आप जदि आदि पुस्तक पढ़िबे
ଆଉ ଜାକୁବଙ୍କ ଏବଂ ଏସୋଙ୍କ ବିବାଦ ବିଷୟରେ ପଢିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିବାଦ ତ 12ଟା ଭାଇ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ। ତ ଏମିତି ବିବାଦ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ 3-4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି। ତ ବିବାଦ ହବା କିମ୍ବା ଝଗଡା ହବା, ବାଦ ବିବାଦ ହବା ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତାମତ, ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ଅଲଗା, ତ ବିବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିଲା ଯେ ବିବାଦର କୁ କେମିତି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ବିବାଦକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା, କାହିଁକି ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଅଛୁ, ଆମେ ଏପରି ଏକ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଜଣକୁ ଯିଏ ଶାନ୍ତି କାରକ ବା ଶାନ୍ତି ଦାତା, ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ ପିସ୍ ବୋଲି ଜଣା ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଯାହାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ନିଜେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଲେ, ସେ କହିଲେ ଶାନ୍ତି କାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ এই ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ଲୋଟଙ୍କ ବିଷୟ ମତେ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ଲୋଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ପଢିବା, ଅବ୍ରାହମ 13 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ଓ ଆପଣର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଘେନି ଲୋଟ ସହିତ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେ କେତେ ଗୁଡାଏ ପ୍ରମିସ ଦେଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆମେ ପଢୁଛୁ, ସେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ତୁମର ନାମ ମହତ୍ କରିବା ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ ନିଜର ଦେଶ, ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରି ଆସ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଅବ୍ରାହମ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଆସିଲା ପରେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ 13 ପଦକୁ ଆସୁଛୁ, ସେଇଠି ଦେଖୁଛୁ ତାର ଆଉ 7 ପଦରୁ ଆମେ ପଢିବା, ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ, ସେଟା ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପଶୁପାଳକ, ଟିକେ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା 1 ପଦ 2 ପଦ, ଅବ୍ରାହମ ପଶୁ ଓ ସୁନା ରୂପାରେ ଅତିଶୟ ଧନବାନ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଳକୁ ପଢୁଛୁ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପୁଣି ସେ ପୂର୍ବ ଯାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ବୈଥଲ ଆଡକୁ ଯାଉ ଯାଉ ବୈଥଲ ଓ ଆୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆପଣା ପୂର୍ବ ନିମିତ୍ତ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପୁଣି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଲୋଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତ
तो ये कौन देखु आम प्रथमे प्रभु कहले समस्त परित्याग कर आउ दुई व्यक्ति समस्त परित्याग कर आसिले कहीं प्रभु आशीर्वाद करने एक प्रतिज्ञा कर 13 पदर जो देखु दुई पदरे अब्राहम पशु और सुना रूपार अतिशय धनवान थिले तापर लिखा लोट मध्य ताले जो प्रभु आशीर्वाद करने चाहिए से आशीर्वाद किसी अंश लोट पाइले कारण लोट मध्य परित्याग करते किंतु जो पशु संख्या संपत्ति सब वृद्धि होगा लगे सेतेबेले आरंभ होला एक विवाद लिखा अछि पुणी अब्राहम पशुपालक और लोटंकर पशुपालक मानक मध्य परस्पर कौन है विरोध है से समय से अंश किणानीय और पीरिजीय लोक माने बास करुले ए दुई तीनोटी पद जहाँ पूर्व लेखा अछि ताहा मध्य माने माने समरी रे देखिबा किंतु 7 पदरे कहूछि जे लोटंकर मध्यरे एवं अब्राहमक मध्यरे समानकर पशुपालक मानक मध्यरे एक विवाद होला समानक मध्यरे विरोध होला समानक मध्यरे झगड़ा उत्पन्न होला आउ सेते बेले आमने देखुछु अब्राहमकर प्रतिक्रिया से कि भली ए समस्या को समाधान करुछन्ते मु तीनोटी विषय कहबी तार प्रथम विषय वर्तमान आम देखा 8 पद लेखा अछि एणु अब्राहम लोटों को कहले जितबेले समानक मध्यरे दुई आउ परिवार मध्यरे दुई परिवार मध्यरे झगड़ा उत्पन्न होउछि अब्राहम लोटों को कहउछन्ती कोन कहउछन्ती से कहउछन्ती मु विनय करूछि से कहउछन्ती मु विनय करूछि तुम्भ आम्भ मध्यरे पुणी तुम्भर पशुपालक और मोर पशुपालक मध्यरे विवाद ने हो आमने पुणी धरे पढ़िबा सेटा से कहउछन्ती तुम्भ आम्भ मध्यरे मते ओडिया ओडिया हुए तो भलो लेखा अछि किंतु जेटा आपण इंग्रजी रे पढंती से शब्द तार प्लेसमेंट भी बहुत इंपोर्टेंट कारण ईश्वर का वाक्य जेता शब्द शब्द को जेता हमें पढ़िबा तार बहुत तात्पर्य अछि ओडिया जेता हमें पढछु से कहउछन्ती तुम्भ आम्भ मध्यरे मु जस्ट किंग जेम्स वर्जन रो जो पद पढछु सेटा सेठी कोन लेखा अछि मोर एवं तुम मध्यरे टिके हमें देखिबा फलो कर सेठी पढिबा लेखा अछि तुम्भर आउ आम्बर नो से कहउछन्ती मोर एवं तुम मध्यरे जो विवाद अछि मोर जो पशुपालक अछन्ती तुमर जो पशुपालक अछन्ती सेमान को मध्यरे जो विवाद अछि बोली से कहउछन्ती जेतले आमान को मध्यरे विवाद हुए सब बेले आमने काहा को प्रथम स्थान दउछु काहा को आमने सब बेले अंगुली देखाओ आम अंगुली डायरेक्टली पळे जाई आम जो जी आम विरुद्ध रे अछि जी आम अपोजिट रे अछि कोन तुमर तुमे करिछ तुमो आ मोर बोली लिखु नाही किंग जेम्स वर्जन अनुसार केजेबी अनुसार मोर एवं तुमर अब्राहम एमती कहउछन्ती जेपर कि से निजे भूल कला भली निज आडू भूल कला भली से कहउछन्ती से मोर आ तुम भीतर जो आओ विवाद अछि से विषय को से रखुछन्ती आमने अनेक समय सब बेले अन्य को आमने दोषारोप करथा अन्य को कहू जे आई एम विक्टिम यू आर द रीजन आमे कहू तुम्हें आरंभ कले से मो रिएक्शन देली बोली कहू अनेक समय एटा तो मोर रिएक्शन जते बेले झगड़ा हुए जदि भी आमे भूल न करि थाउ ताले हमें कहू तमे आरंभ कलो मु तो रिएक्शन देली नुह कि अनेक समय आमे अन्य को दोषारोप करने चाहिए किंतु अब्राहम ऐसे कहते
मोर एवं तुम मध्य जो विवाद अच्छी तो एठी अब्राहम से कहूना जे एटा तुम्हें आरंभ करिछ बोली कहूना किए से कहूना जे एठी किए भूल किए राइट से विषय को रखा पे से चाहूना से कहते लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन फाइंडिंग सॉल्यूशंस आम भितर झगड़ा हो किंतु तार रीजन कौन सेटा को आमने प्रथमे समस्या को समाधान करबा एठी प्रथम स्टेप आमे देखुछु अब्राहम कर जे ही इज से समस्या को चिन्हट करछन मु राइट किबा तमे राइट बोली लोट को कहना मुझे लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन से समस्या को से रखुछंती सामना रे अनेक समय आमनकर रिएक्शन कौन है जिते बड़े आमर झगड़ा हुए प्रथम रिएक्शन सब बड़े हुए जे इग्नोर अणदेखा कर अनेक समय आमे जिते निज भाई बंधु किबा विश्वासी मध्य किबा मंडली मध्य जिते झगड़ा हुए आमने एमती एक्टिंग करू जेमती किछि हेई नै जब आम चर्च को जाओ कही प्रेज द लॉर्ड कहि दू भाई केमती अच्छो बोली कहि दो सब कहि देले मध्य मन रे आमानकर भिन्न चिंताधारा हुए आमने सेटा को इग्नोर कर दै थाओ अणदेखा कर थाओ समस्या जितले आसे आउ आमने कोन करू आउ केते जण अछंती से माने गट्स रखंती मन मध्य से माने कोन करंती हां मु समय आसब देखिबि मु एटा करबी सेटा करबी तते मु सेटा सुझे देवी एटा आमनकर सेकंड रिएक्शन आउ अनेक लोक अछंती से माने सेल्फ जस्टिफिकेशन मोड को चली जांती से माने निज स्वयं निजे जे भूल करि नांती सेटा को जस्टिफाई करबा को आरंभ कर दियंती आ जतबे सेमती जस्टिफाई करंती सब बेले सत्यता कोन हुए भ्रम हो जाए सत्यता रो हमने दूर को पड़े जा आमे कोन करू इग्नोर करू सिचुएशन को हम इग्नोर करू द्वितीय आमे गर्ज रखी थाउ आमे मन मध्य रखी थाउ मन मध्य राग रिसा रखी थाउ तृतीय आमे सेल्फ जस्टिफिकेशन रखी एटा हला मनुष्य मानकर नेचुरल रिएक्शन किंतु बाइबल कोन कहे आमे देखलु अब्राहम से निजे जाउछथि से इनिशिएट करछथि से कहउछथि भाई से निजे जाय कहउ मु विनय करछु मु कहूची अनेक समय जिते आमे भूल भी न करथिले आमने या करबा को पड़िबा काहे बाइबल कहे जदि आउ गोटे पद मु पढिबे इथि भाई आउ माथ्यू तार 18:15 आउ 18 अध्याय को देखिबा माथ्यू मंगल सुसमाचार तार 18 अध्याय 15 पद जदि के पाइबे पढि दियंतु न मु ट्राई करि पाइ ओके लेखा अछि कोन लेखा अछि एठी जदि तुम भाई पाप करे एठी यीशु ख्रीष्ट एक शिक्षा दोजुंदी शिक्षा दो करे तुम भाई जदि पाप करे आ जदि आपण इंग्रजी रे पढिबे एठा लेखा अछि इफ योर ब्रदर सिन अगेंस्ट यू तुम विरुद्ध रे पाप करे माने तुमको जदि किछि क्षति पहुंचाए तुमको भलो मंद कहि दिए तुमको क्षति आनी दिए तुमको दुख पहुंचाए सेते बेले कौन करबा को पड़िबा आमेले कौन करथांते आमे कहला नाही सी जदि आसीबनी सी जदि क्षमा मागिबनी ताले मु क्षमा देबी नाही नेचुरल किंतु प्रभु एठी कहले जदि तुम भाई तुम विरुद्ध रे पाप करे तेबे से कहउछंदी तुमे जा किए जीव एठी जदि एटा आ ह्यूमन माने ह्यूमैनिटी जंती नॉर्मल सोसाइटी रे जदि हेई थांता मंडली हो केही भी कहि थांती नाही तमे जाओ तमे कोन भूल करछि तमे जीव तमर तो किछ भूल नाही सिए करछि सिए आसु बोली को सिखि दांते किंतु ईश्वर को वाक्य कहउछि जे जदि तुम भाई तुम विरुद्ध रे भूल करे पाप करे ताले तुमे जा प्रथम स्टेप इनिशिएटिंग फ्रॉम आवर साइड सेटा ही अब्राहम करछथि जेते बेले लोट एवं अब्राहम को
এই ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅବ୍ରାହମ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା, ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜେ ଇନିସିଏଟ୍ କରୁ, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆମେ କ୍ଷମା ଦଉ, ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁ, ନା କି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁ। ତ ଅବ୍ରାହମ ସେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଇନିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ 8 ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା। ଏଣୁ ଅବ୍ରାହମ ଲୋଟଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ପଶୁପାଳକ ଓ ମୋର ପଶୁପାଳକ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ନ ହଉ, କାରଣ କଣ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ଆମମାନେ ଭାଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମମାନେ ଭାଇ, ଏଣୁ ଆମେ ବିବାଦ ନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 12 ପଦକୁ ପଢିବେ, 12 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ 4 ପଦ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ, ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ପଢିବି। ଓକେ, 4 ଏବଂ 5। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମକୁ, ସେ କହିଲେ, ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଇ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ଲୋଟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ହାରଣ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବୟସ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ରୂପେ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରୀଙ୍କୁ ଓ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଭାତୃପୁତ୍ର ଲୋଟଙ୍କୁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଭାତୃପୁତ୍ର ଲୋଟଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାତୃପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣ ଭାଇ। ଆଜି ଯଦି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଭାଇ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରେମ ଟିକେ କଣ ହୋଇଯାଏ, ଉଣା ପଡିଯାଏ। ଭାଇ ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ଭାତୃପୁତ୍ର ହେଲା ବେଳକୁ, ଭାଇର ପୁଅ ହେଲା ବେଳକୁ କିମ୍ବା ଟିକିଏ ବଂଶର ଆମମାନଙ୍କର ବଂଶ ଏଜ ଗ୍ୟାପ ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଉଣା ପଡିଯାଏ। ସ୍ପେସିଆଲି ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିଷୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ କଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଭାଜନ କରିବାର ହଉ କିମ୍ବା ଜମି ବିଭାଜନ କରିବାର ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ତ ଏତେ ଝଗଡା, ତାହେଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଉ ପୁତ୍ରାର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। ଟିକେ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯାଏ ପୁତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତୁମ ଭାଇ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଭାଇ, ଆମ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଲୋଜ, we are closer than what people can ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେମିତି ନୁହଁ, ତାଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ୍ଲୋଜ, ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହୁଏତ ଲୋଟଙ୍କ ଆଡୁ ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଚିହ୍ନୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତି ଆସି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ, ଯାହା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାଦ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଏ, ତାର ଏବଂ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କଣ। ଜାଗତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର। ଆମମାନେ ଜାଗତିକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ନୁହଁ।
आमने जो को रक्त संपर्क नो 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 वी आर मोर देन ब्लड रिलेशनशिप आम रिलेशनशिप जोटा अच्छी सेटा ब्लड ऊपर निर्भर करे ना किंतु आम संपर्क ख्रीष्टन सहित थिबा सकाशु आमने भातृ आमने भाई आमने संतान संतति माने तो जिते आमान परिवार हो मंडली हो जो अशांति आरंभ हुए आइडेंटिफाई आवर रिलेशनशिप प्रथमे आमने समस्या को चिन्हिबा द्वितीय रे आमने संपर्क को चिन्हिबा आ आमानकर संपर्क कौन आमने समस्ते भाई कौठारे ख्रीष्टन ठारे आ गोटे कथा मन पड़ुछि माथ्यू तार 12 अध्याय जितले 46 50 पर्यंत आमे पढ़ू सेठी जीसु शिक्षा दउथले शिक्षा दउ दउ आ केते लोक आसी कहले जे देख तुमर माँ आ भौणी एवं भाई माने तुमको पई अपेक्षा करछन्ती समान तुमको खोजुछन्ती बोली कहले सेतबेले जीसु गोटे सुंदर कथा कहले मु सेटा गोटे पढ़िबी आ 12 अध्याय तार 49 एवं 50 पढ़िबी देखा पुणी जीसु आपण शिष्य मान आड़कू हाथ बढ़ाई कहले देख मोर माँ और मोर भाई माने कारण जे कई मोर स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करे से मोर भाई भौणी एवं माँ तो आमे जो संपर्क कथा आमे चिंता करछु विश्वास हिसाब रे आमनकर रक्त संपर्क नहु किंतु आमे ख्रीष्टन ठारे आमने एक सेति पई पाउल से एफिसियो मंडली तार 4 अध्याय रे 3 एवं 9 जतबेले आउ पढ़िबा एफिसियो तार 4 अध्याय 3 रु जतबेले आमे पढ़िबा से कहंती शांति रूप बंधन रे आत्मांक ऐक्य रक्षा करबा निमंते जत्नवान हेउ बोली कहउछन्ती आ काहे कि से लिखंती 4 पद रे एक शरीर एक आत्मा जे रूपे तुम्हें माने तुम मान को आह्वानर एक भरोसा मध्य आउत होइछ एक प्रभु एक विश्वास एक बाप्तिस्म समस्त एक ईश्वर ओ पिता आ जतबेला आमे तळकु पढुछु आ साधु पाउल से कहउछन्ती आमाने सब एक परिवार अंश तो जितेबाला आमान जीवन रे आमान मंडली रे जदि विवाद आसे अशांति आसे सेतेबेले आमाने संपर्क को चिन्हिबा जे आमानकर संपर्क को आमाने केमती रिलेट करूछु अन्य विश्वास मानक सहित समाने आमानकर शत्रु नहंती किंतु सेमाने आमानकर भातृ अटंती सेमाने आमानकर भाई भौणी कारण जीशुंकर ठारे आमे समस्ते एक तो प्रथम विषय आमे पढ़ी सुनिलु जे आमाने संपर्क को चिन्हट करबा समस्या को चिन्हट करबा द्वितीय विषय संपर्क को चिन्हट करबा एवं तृतीय विषय को मो रखिबी तार 9 पद अल्प समय मध्य आमे शेष करबा 9 पद लिखा अछि तुम्भ सम्मुख रे कि एही समस्त देश नाही एटा अब्राहम लोटन को कहउछन्ती एतु तुम्भको मु विनय करूछि तुम्हें मो ठारू पृथक हुए तो तुम्हें बाम को जाओ मु दक्षिण को जाए नहले तुम्हें दक्षिण को जाओ मु बाम को जाए जितेबाला एई पद आमे पढ़ुछु आमे पुणी थरे से 12 अध्याय मु सबले ड्र करबी कारण सेठी सब आरंभ होउछि प्रभु आह्वान कले प्रथमे आह्वान पाइले किए अब्राहम पाइले प्रथम स्थान पाइबा कथा किए अब्राहम प्रतिज्ञा का अब्राहम लोटन नुह को मानकर वंश महागोष्ठी प्रभु करिवे अब्राहम गोष्ठी किए एक नूतन देश पाइब अब्राहम पाइब कारण प्रभु अब्राहम को ही मनोनीत करते किंतु जो यही स्थान को आसुची अब्राहम वर्तमान निज स्थान को से पछर रखुचंती से कहउचंती लोट तुम्हें स्थान नियो
ତୁମେ ପସନ୍ଦ କର। ତୁମେ ଯଦି କହିବ ବାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବି। ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଦକ୍ଷିଣ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାମକୁ ଯିବି। ଆପଣ ଯଦି ତଳକୁ ପଢିବେ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆଉ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ସେଇଭଳି ହିଁ ଘଟିଲା। ଲୋଟ ସେ ଦେଖିଲେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10 ପଦରେ ଆଉ ପଢୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ଅଛି ସେତେବେଳେ ଲୋଟ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ କଣ କଲେ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଲେଟ୍ସ ଗ୍ରାବ ଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ସେ ପାଇଲେ, ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା ଭଲ ସ୍ଥାନ ସେଇଟା ନବା ପାଇଁ ଲୋଟ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ହୃଦୟ, ସେ ନିଜ ଠାରୁ ବଢି ଲୋଟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତା ପାଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ, ଦେଶ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ବଂଶ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋଟ ତୁମେ ନିଅ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ତୁମେ ଯାଅ ଆଗ, ତମେ ସ୍ଥିର କର, ତୁମେ ପସନ୍ଦ କର। ସେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନୁଛି। ସେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନୁଛି। ଅନ୍ୟଠାରେ କଣ ଅଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଅଛି, ତାହା ସେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି। କହୁଛି ଲୋଟ, ୟୁ ଟେକ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ୟୁ ଗୋ ହେଡ୍, ରିମେନିଂ ମୁଁ ନେବି, ଯାହା ରହିବ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଅ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, କେହି ପାଆନ୍ତୁ ନ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଲେ, ରୋମିଓ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ। ରୋମିଓ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ। ଓକେ, ମୁଁ ପଢିବି। 12 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭାତୃ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହଶୀଳ ହୁଅ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି, ସମାଦରରେ ପରସ୍ପରକୁ କଣ କର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କର। ଆଉ ମୋ ଯୋଉ ବାଇବଲ ଆଉ ଅଛି ସେଠି ସବ ହେଡିଂ ଯୋଉଟା ଲେଖା ଅଛି ସେଟା ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଲକ୍ଷଣଟା ସମାଦରରେ ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କରିବା, ଠିକ ଯେପରି ଅବ୍ରାହମ କରୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ହୁଏତ କହିଥାନ୍ତା, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଡକେଇଲେ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭଲ ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନେବି, ଯାହା ବଳିବ ତାହା ତମେ ନିଅ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋଟ ତୁମେ ନିଅ, ତାପରେ ଯାହା ରହିବ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବେ। ସେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିବା। 3ଟି ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ ନ କରି ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ପରିବାରରେ ହଉ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଉ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ରକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାରର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଅନ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ 3ଟି ବିଷୟ ଚିହ୍ନିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଯେ ଶାନ୍ତି କାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ କଣ ହେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ତ ଯଦି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ବିବାଦ ନ ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଅନ୍ୟଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ପାଇବା। ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 2ଟା ବିଷୟକୁ ଖାଲି ପଢିବି
ଏବଂ ରଖିବି। କାହିଁକି ଆମେ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ କରିବା ଏବଂ କିଏ କରିବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କିଏ ଏଇ ବିଷୟ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ପଢୁଛୁ, ଲୋଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଲୋଟଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ, ଲୋଟଙ୍କର କିଛି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲୋଟ କଣ କହିଲେ କିଛି ଆମେ ପଢୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ଯାହା ସବୁ କଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢୁଛୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କିଏ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ପଢିବା ଚାରିପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ। କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ? ଅବ୍ରାହମ। ମୁଁ ପଢୁଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଚାରିପଦ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ରାହମ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆପଣା ପୂର୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ସବୁ କରିପାରିବ? ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବ, ସେ ହିଁ କରିପାରିବ। ଜଣେ ଜାଗତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଭଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବ, ସେ ହିଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, କାହିଁକି ଆମେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 6 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲରେ କିଛି ବିଷୟ ସମସ୍ତ ଲେଖା ହଉଛି, ସବୁବେଳେ ତାହାର ମହତ୍ଵ, ସେଇ ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଟେ। 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପଶୁପାଳକ ଓ ଲୋଟଙ୍କର ପଶୁପାଳକ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଦେଶରେ କିଏ ଥିଲେ? କିଣାନୀୟ ଏବଂ ପିରିଜୀୟ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି। କାହିଁକି ଆମେ କରିବା? କାରଣ ଆମେ ଯୋଉଠି ବାସ କରୁଛୁ ସେଇଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁବେଳେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଅଡ୍ ଲାଗେ। ଆରେ ଏଇ ପରିଚୟ ଆଉ କିଣାନଙ୍କ ବିଷୟ ଏଇ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରକୁ କୋଉଠି ଫିଟ୍ ହଉଛି? ଆପଣ ଯଦି 13ରୁ ପଢି ଆସିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଂଶକୁ, ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କୋଉଠି ଫିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ? ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯେ ଏଇଠି ଫିଟ୍ ହବ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଯଦି ହ୍ୟୁମାନଲି ଆମେ ଯଦି ଥିଙ୍କିଂ କରିବା, ତାହେଲେ ଏ ଶବ୍ଦ ଫିଟ୍ ହଉନାହିଁ। ଲୋଟ ଏବଂ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଝଗଡା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପିରିଜୀୟ ଏବଂ କିଣାନୀୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ତା ମହତ୍ଵ ହେଲା ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ଉପୁଛୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ବିବାଦ ଉଠୁଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପିଲା ସଦୃଶ୍ୟ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସଦୃଶ୍ୟ ଆମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ତଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ କାହାର? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କିଭଳି ସେ ବିଷୟକୁ ଆଣି ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପିରିଜୀୟ ମାନେ ଥିଲେ, କିଣାନୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଷାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉଠି ବାସ କରୁଛୁ, ଜଗତରେ ଯୋଉଠି ବାସ କରୁଛୁ, ସେଇଠି ଆମେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ଉଠୁଛି, ତାହା ମାନେ ବିବ୍ଲିକାଲ ଅନୁସାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପୁଣି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ